Praise the Lord, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं आपका होस्ट पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च मिनिस्ट्री एंड लाइफ ब्रिज टीवी आपकी खिदमत में आज फिर एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। कारवाने रूहुल कुद्स, आपको याद होगा हम इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे थे, लेकिन चंद एक वजूहात की वजह से हम इसको काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो खुदावंद के फजल से बड़ी उम्मीद है कि आज के बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और आप नए चेहरे जो है हमसे मिलते रहेंगे और खुदा के पाक रूह की बातें सीखते रहेंगे। तो आइए अभी हम चलते हैं अपने आज के मेहमान की तरफ। तो मैं चाहूँगा कि आज के मेहमान जो है वो अपना तारुफ खुद करवाएं। थैंक यू भाई साहब, वेलकम आपको भी। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ लाइब्रेरी सीबी का और पाजी साहब का भी, उन्होंने ये कोशिश की है और आज मुमकिन हुआ कि हम बैठ सके हैं। और मेरा नाम पाजी शमशेर गिल है, मैं जेल में खिदमत करता हूँ और थियोस मिनिस्ट्री पाकिस्तान का मैं निज़ामी लीडर और इससे बड़ा मेरा पिता है। वंडरफुल जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच पास्टर शमशेर साहब। और हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं आज लाइफ ब्रिज टीवी में, और ख़ास तौर पे कारवाने रूहुल कुद्स जो प्रोग्राम हमने शुरू किया ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है उन तक ये पैगाम पहुंच सके। और बहुत से खादमीन ने इस पे हमें जवाबात दिए हैं और मैं चाहता हूं कि आज हम अपने आज के मेहमान से भी वही सवाल जो है वो रिपीट करें जो हम सुनते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं। तो सर, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? थैंक यू वेरी मच। पास्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन है कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है? व्हाट इज द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट? जी थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं रूहुल कुद्स के बपतिस्मे पर बात करूं, आपका जो मजमून है वो मेरे दिल को छू गया और मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उसके बारे में पहले बात करूं। असल में बेशक आप इसको होस्ट कर रहे हैं कारवाने रूहुल कुद्स को, लेकिन ये असल में कारवानी रूहुल कुद्स है और इसमें वही लोग मूव करेंगे रूहुल कुद्स जो रूहुल कुद्स को जानते हैं या रूहुल कुद्स जिनसे वाकिफ है। बेशक रूहुल कुद्स सबसे वाकिफ है, लेकिन हमें भी उससे वाकिफ होना चाहिए। और इस कारवान को लेके भी रूहुल कुद्स चल रहे हैं, आपको रूहुल कुद्स ही यहाँ पर लेकर आए। तो अब हम अपने सवाल की तरफ जरूर सर, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स भी देख रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। आपका क्वेश्चन है कि रूहुल कुद्स क्या है या रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है? सही मानों में रूहुल कुद्स क्या है जी, और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है? और सभी हम जानते हैं कि पाक तस्लीस में ये तीसरा कानून भी है, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है, तो बाइबल मुक़द्दस ये सिखाती है कि ये एक वादे की तकमील है जो बाप ने माजी में अपने लोगों के साथ किया था, ठीक है। और यानी कि जो खुदा ने अपना वादा जो है वो नए अहद में आके रूहुल कुद्स में पूरा कर दिया, अपने लोगों पर नाजिल कर दिया, ठीक है। और इसका भरपूर माना यही है, सही मानों में इसके बहुत सारी इलस्ट्रेशन और भी बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है, जो चीज़ के अंदर भी है, लेकिन हर बंदा अपनी अपनी ज़ाती तजर्बे से बात करता है। और मैं ये समझता हूँ कि रूहुल कुद्स की प्रेजेंस में मूव करना बपतिस्मा है। Thank you very much, Pastor Saab. It's really very inspiring answer. और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा और मैंने सीखा भी आपसे। Again, thank you very much. बहुत ही खूबसूरत और सादा अल्फाज में आपने सिखाया कि रूहुल कुद्स बेसिकली क्या है और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है। और आज का हमारा दूसरा सवाल जो होगा वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस में और चर्चेज़ में हम देखते भी हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं गैर ज़ुबानों के बारे में। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गैर ज़ुबान रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है या फिर स्पेसिफिकली ये एक रूहुल कुद्स की नेमत है? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, तो आप इस पर ज़रूर आंसर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं इससे पहले के होली टंग्स के ऊपर बात करूँ या ये बपतिस्मा है, मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, मैंने इसके ऊपर बड़ा गौर किया माजी में। जब कभी हम ये कहते हैं कि होली टंग्स जो है वो सिर्फ बपतिस्मा है, तो ये रॉन्ग गलत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मेरा तजर्बा माजी में हुआ
یہ تو غیر زبانیں تو نیمت بھی بولتے ہیں، لیکن اس میں تجربہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو روح القدس کی پریزنس میں موو کر رہا ہے اسے روح القدس ہر روز نئی زبان دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک نعمت ہے، اور جو روح القدس کی بھرپوری میں معموری میں جو ہے وہ موو کرتی ہے زندگی کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ غیر زبان روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ غیر زبان ایک نعمت ہے اور گفٹ ہے خدا کی طرف سے، اور یہ نیا اہتمام کی یونیک گفٹ ہے، کیونکہ بہت سارے گفٹ بائبل میں لکھے ہیں، پرانے اہتمام میں بھی موو کر رہے تھے، لوگوں میں نازل ہو رہے تھے۔ یہ نئے عہد کی ایک نئی نعمت ہے جو روح القدس کے دائمی طور پر لوگوں میں آنے کے سبب سے ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ روح القدس کی ایک خاص ایک برکت ہے، خاص نعمت، یعنی اس کو پاسٹر صاحب مطلب آپ کی بات سے کیا میں یہ جو ہے وہ اخذ کر سکتا ہوں کہ روح القدس جو ہے اس کی ایک نعمت ہے جو کہ غیر زبان ہے، یعنی ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر، جب روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے تو غیر زبان جو ہے وہ اتر آتی ہے اور وہ روح القدس کے بپتسمے کا نشان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنا تجربہ، کیونکہ ہر بندہ اپنا تجربہ پیش کرے کہ ایز اے خادم میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو لوگوں کے لیے جو ہے منتشر ہونے کا باعث ہو جائے، اور بائبلی نقطہ نظر سے بھی یہ بات بہت غلط ہوگی، کیونکہ ڈاکٹرن یہ نہیں کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی نعمت ہے، روح القدس کی یہ نعمت ہے، اور مجھے جب روح القدس نے چھوا تھا، جب میں روح القدس کی معمولی میں بھر گیا تھا، تو سب سے پہلے مجھے جو نعمت خدا کی طرف سے ملی تھی وہ منتظم کی تھی، اور وہ برقی کسی خادم نے تھی، کیونکہ جب آپ موو کرتے ہیں نا آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی عادات سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے چل رہا ہے، کیونکہ جب روح القدس زندگی میں آتا ہے تو انسان کی چال ہی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے ہمارا اصل میں، مجھے روح القدس جو ملا تھا وہ منتظم کے طور پر میری زندگی میں ٹھہر گیا، ٹھیک ہے۔ غیر زبان کا مسئلہ بعد میں ہوا تھا، یعنی کہ ہوا ہے، لیکن وہ ایک نعمت، وہ ایک نعمت جو کہ آپ کو بالکل ٹھیک ہے۔ پاسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے اس بات کو بڑا ہی صاف اور کلیئر کر دیا کہ غیر زبان جو ہے یہ روح القدس کی نعمت ہے، نہ کہ روح القدس کا بپتسمہ۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ہم اس کو کسی بھی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بپتسمے کا نشان ہے یا پھر یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے، کیونکہ روح القدس کا بپتسمہ جو آپ نے جیسے فرمایا کہ روح القدس کی معمولی میں موو کرنا یا روح القدس سے بھر جانا، اٹس کالڈ بیپٹزم آف ہولی اسپرٹ۔ تھینک یو ویری مچ پر سب آپ کے آج کے قیمتی ٹائم کے لیے جو آپ نے ہمیں دیا تاکہ اس پروگرام میں آئیں اور خدا کے پاک کلام کو ہم تک جو ہے وہ پہنچا سکے۔ اور ابھی جو ہے وہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے، اگر آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے یا آپ کا کوئی کویسچن ہے ریگارڈنگ دیز کویسچن، تو آپ ضرور کامنٹ کیجیے گا، اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور دوسرے بہن بھائیوں کو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ ہمارے بہن بھائیوں تک، بچوں بڑوں تک پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔